In the remaining stands of large trees from one type of mangrove, the milky stalk stops as a routine route for them to fly on the east coast of Asia. The milky stalk is one of several types of large birds that live in this region. Di sisa tegakan pohon besar dari salah satu jenis mangrove, bangau bluak singgah sebagai rute jelajah rutin mereka terbang di pesisir timur Aceh. Bangau bluak satu dari beberapa jenis burung berukuran besar yang hidup di wilayah ini. The larger the diameter of the mangrove tree, the more it becomes a place to stop and nest for various types of medium to large-sized birds. The uniqueness of mangrove forests is a blessing for wildlife, especially birds. Semakin besar ukuran diameter pohon mangrove, maka di sana menjadi tempat singgah dan bersarang berbagai jenis burung berukuran sedang sampai yang berukuran besar. Keunikan hutan mangrove berkah bagi satwa terutama burung. Where the mangrove habitat is maintained and harmonious, the habitat of animals, both those that live on land and those that live in water, will complete the life cycle and food chain so that the people who benefit most are humans, especially those living in the environment that affects the area. Di mana habitat mangrove terjaga dan harmonis, maka habitat satwa baik yang hidup di darat maupun yang hidup di dalam air akan melengkapi siklus kehidupan dan mata rantai makanan, sehingga yang paling diuntungkan adalah manusia khususnya hidup di lingkungan yang mempengaruhi kawasan tersebut. The blessings of the services provided by mangrove forests make it appropriate for us to be responsible for protecting them, because if we are careless,
the mangroves will cry and will not be able to prevent disaster from coming to where we live. Keberkahan dari jasa yang diberikan hutan mangrove sepantasnya lah bagi kita untuk bertanggung jawab menjaganya, karena jika lalai maka mangrove akan menangis dan tidak mampu mencegah datangnya bencana ke tempat tinggal kita. The existence of various types of birds in the mangrove ecosystem is a clear indication for all of us that this area is still relatively good, and likewise, if we see less and less birds in this area, then be prepared for disaster to come at any time without being predictable. It is the nature of most birds to fly to follow the will of nature in a flight route that is formed in an area that is still harmonious. Their flight is a joyous ride and is a sign of nature. They will regularly stop by the location of their flight path and stop over from the past until now. In the future, we humans will determine that. Kodrat sebagian besar burung bisa terbang untuk mengikuti kehendak alam dalam rute terbang yang terbentuk pada suatu kawasan yang masih harmonis. Terbang mereka adalah terbang kebahagiaan dan menjadi pertanda alam mereka akan rutin menyinggahi lokasi jalur terbang dan singgah mereka dari dulu sampai sekarang. Di masa depan kitalah manusia yang menentukannya.